Hello everyone! Welcome back to my vlog. So kanina nga video guys is nangaunday mini James o halo-halo. After sa iyang school guys is ako siyang gihapit diri sa atbang lang yun sa lang sulahan diri sa Santa Lucia Elementary School. So grabe gid guys. Nakaka-relax gid ang feeling no nga makauban nimo imong pamilya, imong anak, ang mangaon, magbanding pud usahay, panlagsa bisan sa kabisi nato. So dapat kailangan jud nato tagaan og ang pagtagad o ato ang mga anak na para malipay pud sila. So sama na pud na guys ni kita sa una katong bata pa pud ta, and then tagaan ta or palitan ta sa itong mama og nga lamian nga pagkaon, di ba? Nami kay sa feeling. So mauna nga dili gid nato ihikaw ang higayon no nga para malipay po ng atong anak. So atong hatag nilang ang unsa man nga wala nato na experience ng kabataan labi na nalagikan kita sa kapobrehon. So dili man gid na ma-afford sa atong ginikanan ni. So mo ni ato ang pangandoy nga mong maningkamot og trabaho kay para dili pud ma-experience sa atong anak ang na-experience nato sa una. So grabe makahappy gid sa feeling guys nga mabanding po nato sila bisan sa kabisi nato, bisan panalagsa lang gud, dili lang gud always kay dili pud maayo nga magsigig kaon ani labi na nalira kay mataptan tag mga subaw karon, mga sakit-sakit kay tungod sa kainit sa panahon. So mutong weather guys. So mo na magbanding na pud mi panalagsa guys, char. So nakaka-relax gid guys after sa atong hectic schedule, atong mga kabisi sa school, pero karon is nakaigayon jud mi diri. Salamat sa Ginoo no, nagitagaan mi ng higayon nga nakalaag pud mi diri panalagsar makakaon aning lamian nga halo-halo. So kamo guys, makahigayon pud mo, pangaon pud mo diri guys, kaya mag-experience pud nimo ang na-experience namo nga lamian nga halo-halo. So nganong kinahanglan man gid nato nga mag-chill guys after sa tanan natong mga trabaho. Siguro usahay makasugakod ta sa trabaho, pero kining relaxation man good guys, mao jud ni ang secret sauce sa atong happiness. Kay after grabe nga trabaho, or after sa grabe nga trabaho, ang mind ug body nato kinahanglan jud na mag-recharge, di ba? Imagine mo kung magpadayon lang ta og trabaho, wala tayo rungunong. Pareha ra nag smartphone na kung magpadayon ka og gamit, mag-overheat gid na o mag-crash ang imong phone. Maura po na sa atong lawas guys. Kinahanglan na to, magpahulay ta or maghatag og extra energy para sa sunod nga mga challenges. So balik ta sa atong halo-halo guys. Kung dili ta mag-chill o mag-enjoy sa mga simpleng butang sa kinabuhi, pareha ra na og wala kay lasa sa imong halo-halo. So napay dugang surprises sa halo-halo guys, kay lami pa jud ang ice cream nga gisagol. Lahi ra gid ang feelings guys no, basta ikaw ang imong anak or imong pamilya magkaon og halo-halo. Grabe, makawala gid siya og stress guys, promise. Then lami gid siya kaayo, and feeling nimo napapagid imong mga problema or ang imong mga stress sa tibok adlaw. Char. So remember guys, no matter how busy we are, we all need to pause and recharge. Whether it's eating your favorite dessert or just sitting back and letting go of all the stress, let's take time to enjoy the little things. Kaya sa katapusan, ang chill life mao ang key sa happiness. And speaking of recharging, kung maghisgot ta og gugma guys, siguro kung atong tan-awon, ang gugma usahay na kinahanglan pud og break, di ba? Dili kay basta-basta lang magpadayon sa relasyon, kay usahay magkinahanglan pud ta og time para mag-chill og magpahulay, kay kung ang halo-halo kinahanglan nato i-mix para magkalami, ing-ana pud ang gugma. Kinahanglan nato i-mix ang time for ourselves ug ang time for each other. Pero kabalubak mo guys, nga sa gugma, usahay ang pinakasakit kay ang unsa ta karon nga status. Murag nagkaluhalo ka ba nga dili kabalo kung asa nga flavor ang imong gusto. Ang pinaka the best feeling kay parehara na sa halo-halo. Magpahulay na lang ka ug mag-enjoy sa simple nga mga butang. Kay kung magtutok ta sa mga problema, mura na ta og ice nga walay sagol, walay tamis ug walay lami. Ang gugma magpadayon lang na. Basta kabalo ka mag-amping sa imong kaugalingon ug maghatag og time sa uban. Diri na lang ko kutob guys. Salamat kayo sa imong pakikinig ug sa imong suporta. Please like, follow, comment and share. God bless everyone. Bye-bye!